السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže danas 27. maja. Svaki Ahmedi musliman zna da je ovo dan kad je džemat Ahmedija poslije smrti obećanog Mesije započeta institucija halifata u džematu. U skladu s tim ovaj dan se u džematu obilježava kao dan halifata. Ili obećanja časnog poslanika i predskazanja koje je on dao, koji je časni poslanik dao. I u pisanju obećamo se alejhi selam o ovoj drugoj manifestaciji radosnih vijesti koje je on dao. Mi izražavamo za sve ove stvari, izražavamo zahvalnost Allahu da je Allah dželešanuhu zaštitio nas da ne budemo podijeljeni i Allah nas je stavio zajedno da se držimo jednog užeta. Pozivajući se na ovo, mi također dajemo obećanje da ćemo mi radi osnivanja institucije halifata i za njegovo propagiranje uvijek biti spremni za sve vrste žrtava. Zapravo 108 godina historijata Ahmedijata je svjedok da s ciljem da ispunimo ovo obećanje i ovaj zavjet, jedna generacija poslije druge sa ustrajnom čvrstinom oni nude i daju ove žrtve. Allah dželešanuhu da Allah tako učini da u budućnosti da svaki član džemata koji je u ovo vrijeme u džematu ili oni ako Bog da inšala koji će ući u džemat, da ih Allah dželešanuhu sposobi i dadne im snagu da ispune ovaj zavjet. Hazreti Mesih Maud alejhi selam on je opisao svrhu svog dolaska je da ljude približi Bogu i da ispune sve dužnosti prema Allahu i da ispune svoje dužnosti jedan prema drugom. Ovo je svrha da podsjetimo ljude o tome. U knjizi Oporuka u pogledu osnivanja halifata on je dao radosne vijesti o tome. Obećani Mesija alejhi selam on je spomenuo ove stvari i on je upozoravao da treba da ove stvari učinimo dijelom svog života i nas je uputio u ovome. U svojoj knjizi Oporuka na jednom mjestu on kaže: ako vi u cijelosti budete naklonjeni Allahu, pokorite se Allahu,
onda u skladu sa Božjom voljom vi ćete postati odabrani Allahovi ljudi. I vi ćete ako osnujete Allahovu jedinstvenu u svom srcu i kroz Allahovu jedinstvenu ne samo jezikom nego praktično da to radite, tako da Allah dželešanu praktično pokaže svoju milost i Allah će vam pokazati svoju milost i dati vam svoju milost i dobrotvornost. On je rekao od zlobe i ljubomore jedan prema drugoma odustanite od tog i lijepo postupajte prema svim ljudima i posvojite sve puteve dobrote. Vi ne znate s kojih puta ćete biti prihvaćeni. Tako, ako mi budemo u cijelosti utemeljeni na Allahovom jedinstvenosti i budemo ljubazni prema svim ljudima i budemo vezani sa institucijom halifata, u svi ovi napredci koje je Allah dželešanu dao obećanje o tome obećanom Mesiji, bit ćemo u stanju da se osvjedočimo u to, da budemo svjedoci tome. Ova stvar i dobivanje informacije od Allah dželešanu pogledu toga, Hazreti Mesih Maud alejselam nam je dao radosnu vijest i kaže: nikada nemojte misliti da će Allah dozvoliti da nestanete. Vi ste sjeme koje je na zemlji zasijano Allahovom rukom. Allah kaže: ovo sjeme će napredovati i donijeći plodove. I njeni ogranci tog drveta, i nastaće veliko drvenje, ogranci tog ogromnog drveta će stizati do nebesa u Vasion. Allah je dao da određenoj zajednici obećano Mesiji da napreduje. Ovo je Allahovo obećanje. I svaki od nas, mi moramo procjenjivati sebe. Da li radi ispunjavanja dužnosti prema Allahu i čovječanstvu ljudima, šta radimo? Činimo li sve što možemo i trebamo? Allah dželešanu je nama povjerio ovaj zadatak. Da treba da utemeljimo osnovima Allahovu jedinstvenost i vi lično postanete bliski Allahu i dovedite ljude bliži Allahu, jer on je stvaraoc svih ljudi. Učinite sve što možete u ovom pogledu. I vrijednosti, ljudske vrijednosti trebaju biti osnovane i utemeljene. Nedavno Huzur kaže, ja sam išao u obilazak u skandinavske zemlje. Tamo su bili neki predstavnici štampe i obrazovani ljudi. Oni su pitali ovo pitanje: šta su vaši ciljevi? Ja sam im rekao svima njima da Ahmedija, muslimanski hilafet i džemat Ahmedija imamo iste ciljeve s ciljem da ostvarimo ove ciljeve. Allah dželešanu je odredio obećanog Mesiju. I ovi ciljevi su da ljudi budu dovedeni bliže Bogu. I mi činimo sve što možemo za tu svrhu i također treba da ispunimo svoje dužnosti prema drugim ljudima. I više od toga mi nemamo drugih ciljeva, jer u današnjem svijetu danas mi vidimo da svijetni ljudi su zaboravili Boga i općenito govoreći u služenje čovječanstvu. Oni imaju ciljeve da ostvare svoje vlastite neke ciljeve i svrhe umjesto služenja ljudima, i to dalje stvara uznemirenost i nemir u svijetu. I između zemalja u njihovim odnosima stvorena je jaz i uznemirenost. Svjetovni ljudi, oni razumiju ovu stvar s velikom teškoćom, da bez vlastitih ličnih ciljeva, samo radi postizanja Allahovog zadovoljstva, kako vi možete ostvarivati ispunjavati ove dužnosti? Oni se čude, ne razumiju to. Sada možda ovi ljudi svjetovni možda misle da riječi ljubav i naklonost, Ahmedi ljudi, da vi postajete bliže drugim ljudima ili nastojite da ljude dovedete bliže sebi, ili možda poslije toga kad zauzmete neku vlast ili vladu,
Možda je to vaš cilj na kraju, tako ljudi misli, i da ste zato osvojili ove puteve da to ostvarite. Jedan profesor univerzitet, profesor islamskih studija, on postavio slično pitanje ovom. Ja sam mu dao odgovor gdje je spomenuto jedno od obećanje. Zašto ja treba da pridobijem zemlje? Ja nisam zainteresovan ni za to, ni za krune. Moja kruna je Allahovo zadovoljstvo. Ovo je zapravo cilj Hilafeta Ahmedija i džemata. U ovom putovanju, tokom ovog putovanja Allahovom milošću, iz medija je bilo puno pitanja i puno je prisutnih bilo i tamo smo otvorili džamiju u Štokholmu i na drugim mjestima su bili skupovi sa raznim ljudima gdje smo predstavili učenje časnog Kur'ana i govorili o plemenitim primjerima časnog poslanika i o dobrim primjerima pobožnih, bogobojaznih halifa. Mi smo tamo i diskutovano o ovim stvarima. Tako da većina ljudi su vrlo otvoreno proglasili i rekli danas mi smo saznali o stvarnoj slici Islama danas. Uvijek se tako događa, Huzur kaže, uvijek se tako dogodi u svijetu, Allahovom milošću na raznim mjestima. Svi skupovi koji su održani kao konferencija za štampu i simpozijumi razni su održani i općenito se spomenu ove stvari. Budu spomenute. I ovo je razlog da u svijetu svuda na jednu temu, na jedan način sa uz veliki napor i na zapadu i na istoku i na sjeveru i na jugu učinjen je ovaj napor i učinjen je za ovu svrhu da džemat Ahmedija je vezan sa institucijom halifata i radi pod uputama halifata. I ova stvar, kao što sam spomenuo, i mnogi ljudi su spomenuli isto mišljenje, da stvarno učenje Islama, mi smo saznali o stvarnom učenju Islama danas, i danas direktno od halife džemata Ahmedija mi smo saznali o istinskom učenju Islama. Tako, posle obećanog Mesije, institucija halifata koja je započela, on samo ne upućuje samo ljude koji vjeruju u to i nastavlja da upućuje, nego osim toga i drugi ljudi, oni koji su izvana, stranci i čak protivnici Islama, ili oni ljudi koji se boje Islama, ovi ljudi su također obavješteni i pokazano im je istinsko učenje Islama. Jedan neahmedi, zapravo ne Ahmedi, inače koji dojam oni daju na svojim skupova, ja ću predstaviti samo nekoliko primjera. Jedan primjer je bio prijem u hotelu u jednoj zemlji, član parlamenta je također bio prisutan i neki ministri, ministar kulture i religije i gradonačelnici i političari, intelektualci su također bili prisutni i predstavnici ambasada su također bili prisutni. Svi ovi ljudi, oni su prisustvovali ovom programu i slušali su program i spomenuli su. Bez izuzetka, svi su spomenuli. Mi smo sada saznali o istinskom učenju Islama. Jedan danski gost u Danskoj, Sten Hoffman, je rekao, nakon što sam slušao govor halife, ja sam uveliko zadovoljan i vrlo sam sretan da u ovo doba ova poruka je jako potrebna. I rekao je da Bog dadne tako da ove riječi halife ljudi razumiju dobro u Danskoj. Jedan grad, Sensko čini mi se, u Danskoj, veliki broj ljudi je došao od tamo i gradonačelnik i političari i drugi obrazovani ljudi su također bili prisutni. Oni kažu i član vijeća
rekao je da govor halife je bio vrlo impresivan i ja sam jako zadovoljen da nekoliko hiljada muslimana bez ikakvog sebične svrhe oni stoje kao stubovi radi utemeljenja osnivanja mira, a to je Ahmedija muslimanska zajednica. Jedan gost je rekao, svi ljudi koji su sjedli za mojim stolom govorili su o istinskom razvijanju islama. Ljudi su govorili da je ovo zaista nešto zadovoljavajuće, da je islam predstavljen na tako prelijep način i pogotovo Danci su samo znali jedan aspekt. Oni nisu znali da islamu imaju razne grupe. Oni su vrlo naklonjeni tome da utemelje mir i kaže neophodno je da spomenem. Ja sam vrlo siguran da ljudi koji su prisutni na ovom skupu da će se vratiti sa jasnom odlučnošću, pogotovo u Danskoj. Kad je prva misionarska kuća i mjesto tamo osnovano, karikature koje su napravljene bile su u Danskoj i ja sam im u to vrijeme rekao da s ovakvim osjećajem neprijateljstva tamo će biti stvoren nered i uznemirenost. Oni su prihvatili sve ove stvari, iako je ovo pitanje koje je za nas vrlo osjetljivo. Da govorimo o ovim karikaturama. Međutim, način kako ste vi objasnili, mi smo to vrlo dobro razumjeli, Danci su rekli. Jedan gost je rekao da poslije ovog govora danas mišljenje ljudi u pogledu vaše misije se promijenilo i kaže sada s ciljem da razumijemo islam bolje, ja sam kupio jednu kopiju časnog Kur'ana i tamo je podbilješka, ja sam poslije čitanja shvatio da ja nisam znao Kur'anu prije. Kao što sam rekao, mnogi ljudi su došli na naše ove skupove i poslije govora oni su se vratili. Jedan gost je napisao: mi vam se zahvaljujemo 1000 puta. Ovo je bio vrlo značajan moment u našem životu i vrlo lijepo, vrlo iskustvo, mi ćemo to cijeli život pamtiti. Cijelim putem iz Kopenhagena do ovog mjesta, cijelim putem, kažem, mi smo diskutovali, svi su bili u cijelosti zadovoljni s ovom stvari da smo potrošili lijep dan i bili smo u stanju razumijemo prilično dosta stvari. Jedan novinar izrazio svojim osjećanjem na ovaj način. Rekao je, mi smo jako mnogo naučili i govor halife me primorao da mislim pogotovo o ovoj stvari, da slika o islamu koja je oslikana u mediju potpuno je različita od stvarne slike islama. I rekao je, ja ne mogu kritikovati ništa što su oni spomenuli, jer sve ove stvari su bazirane na ljubavi, naklonosti i ljubaznosti. I rekao je, ovo su ključevi za utemeljenje mira. Onda je rekao, on nas je također upozorio, to znači misli na halifu, o mogućnosti Trećeg svjetskog rata i kaže, ja sam jako zabrinut i drugi ljudi da smo vrlo blizu Trećeg svjetskog rata i ja nisam znao da smo mi blizu, međutim moji članovi se danas promijenili, mi trebamo ovu stvar vrlo ozbiljno uzeti. I rekao je da halifa je to predstavio na takav način da ja moram razmisliti o tome, moram misliti o tome. Onda je jedan gost, to je žensko, ona je izrazila svoje osjećanje na ovaj način, na ovaj način. Ove stvari nas primoravaju da mislimo o tome. Isto tako nas stavljaju na zabrinutost u pogledu, jer u pogledu budućnosti on je prikazao vrlo upozoravajuću sliku i upozorio nas u Trećem svjetskom ratu. On je rekao da je vrijeme sada za naše napore, inače ćemo to kasnije žaliti. Misli da je Huzur upozorio. Zatim jedna žena, danski gost, rekla je prije danas, ja sam znala samo loše stvari o islamu, međutim
Šta god sam danas slušala i čula, ovo je ljubav, podloga ljubavi i naklonosti. Ja sam naučila da ISIS nije islam. Islamsko učenje je da treba da poštujete ljude iz drugih religija. Jedan drugi gost je rekao, ja sam se sreo s takvom osobom koja i dokaz ove stvari, da kroz medije islam, slika islama koji je kroz mediji prikazan je potpuno pogrešna. Ja sam postala vrlo emotivna i to me jako dirnulo i bila sam uzbuđena. Sreo sam osobu koja mi je rekla o konceptu džihada i mediji s ciljem da napravi ravnotežu mir. Šta god sam ja čula od vašeg vođe, meni se to dopalo. Još jedan danski gost je rekao, halifa je dao navode iz časnog Kur'ana i sama ova stvar nam govori da ove stvari nisu napravljene od to čovjeka, nego da ovo su stvarnost. Kaže, na zapadu s ciljem da integraciju uklapanje muslimana i moguće i ova stvar to dokazuje jer nam govori da islam nije protiv zapadnih vrijednosti, nego poučava miru i skladu i poštovanju jednog prema drugom. I onda kaže, ako vam kažem istinu, Danci od muslimana i onih koji se bori na istoku, oni su bili u strahu od njih. Međutim, danas mi smo saznali da šta god je tamo urađeno, učinjeno, to nije greška časnog poslanika islama ili učenja, nego zapravo su oni uvrnuli njegovo učenje i časnog poslanika i Kur'ana. Jedan od neko od studenata, neki predstavnik, je rekao, da su tačke govora halife vrlo bile jasne i on izrazio islamu vrlo jasnost i ove vrijednosti su vrlo jasne. Ovo su vrijednosti koje mi treba da slijedimo i da posvojimo. I on kaže, za mene i za ljude koji su bili prisutni, dokazano nam je da je islam religija mira. I pozivajući se na časni Kur'an, to je također dokaz je tamo i iz života časnog poslanika i primjeri njegovih halifi, to je također bilo dokazano i meni se to jako dopalo. I također objašnjeni su ciljevi džemata Ahmedije. I to mi je dalo priliku da razumijem islam u istinskom smislu. Jedan drugi gost je izrazio svoje mišljenje i osjećanje na ovaj način. Rekao je, vaš halifa je govorio o problema s kojima se susreću ljudi vaše generacije i u Kur'anu su spomenuta rješenje, to je bilo vrlo dobro. Barem ja prije toga nisam nikada naišao da časni Kur'an kaže toliko mnogo stvari o ovim stvarima. I on je rekao, moja mišljenja o islamu su se potpuno promijenila. Ja sam samo znao ono što su mediji spominjali, međutim ja sam sada vidio stvarnost. I rekao je, navodi koji halifa vremena dao u skladu sa ajetima časnog Kur'ana, da čak trebamo biti pravedni i dobri prema ljudima koji ne znamo. To nam govori da ljudi našeg doba u prvo vrijeme su lijepo postupali sa vjerima i sa svim drugim ljudima. To treba da bude u srcima ljudi. Zatim jedna gospođa rekla je o pogledu miroljubive poruke i kaže, ljudi nisu imali dovoljno znanja o tome. Mediji samo ističu loše stvari, a u pogledu dobrih stvari oni ne obavještavaju ljudi. Sav mediji u Danskoj su trebali biti prisutni. Danas ona je rekla, ja sam jako razočarana ljudima u svojoj zemlji. U ovom pogledu. Onda jedna gospođa iz Danske je rekla, ja uopšte nisam znala o islamu, međutim ja sam danas prilično dosta naučila, ja sam zadovoljna i sretna da u ovom pogledu vaš halifa je onda moj učitelj i ja vjerujem da je islam miroljubiva religija. I onda je rekla, moja želja je da ljudi treba da posvetite pažnju njegovoj poruci i ja želim
da danski prijevod govora bude dostupan, tako da ja to mogu podijeliti ljudima i da oni znaju o tome. Onda ona je rekla da poruka halife treba da bude podijeljen širom Danske i ljudi treba da prihvate ove stvari, da nauče neke stvari iz toga. Onda ja sam mislila da su muslimani svi teroristi, međutim sada ja sam se stidim što sam tako mislila. Većina ljudi iz muslimana su u redu, međutim mediji su opsjednuti s tim uzbudljivim vijestima i samo negativno prenosi. Ona je rekla, moj muž me je zaustavljao da ne dođemo vamo jer je mislio da će biti tamo, može biti tamo neki napad ili neki samoubilački bombaš. Međutim, ja sam insistirala da idem i također sam zvala njega da ide i kaže, drago mi je da smo obodvoje mi došli ovdje. I ona kaže, ja sam bila jako dirnuta onim što sam čula i doživjela. Ona kaže, ja mogu reći da ovi ljudi koji uprkos poznice nisu došli, oni nisu mudri ljudi i glupavi su. Jedan danski političar, Kemlo Fon, rekao je, ovo je za mene prva prilika da sam se sreo sa halifom i iskustvo moje doživljaj da se sretim sa halifom je potpuno drugačiji od mojeg susreta sa drugim muslimanima i vođama. On je rekao, vaš imam kaže o islamu one stvari koje Arapsi muslimani to ne spominju, koje sam ja prije sreo. Vaš halifa vrlo jasno objašnjava ove sporne stvari, da islam poštuje sve religije. I rekao je, ljudi svijeta treba da slušaju riječi halife i da ova poruka bude raširena na široko i na dugo. Vaša je zajednica mala, ali vaša je poruka vrlo veličanstvena i treba da stigne svuda. Onda je rekao, ovaj govor je bio vrlo informativno, donio dosta obavještenja. I rekao je, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i u pogledu časnog Kur'ana ja sam saznao nekoliko stvari o tome, na primjer da je časni poslanik odobrio kršćanima da u džamiji moli se Bogovi do molitvu. To je semitski pogled, je tamo neki predstavnik semitizma je bio. I rekao je, halifa je predstavio istinsku sliku islama. I posle događaja u Parizu ljudi su isprepadani. Međutim, vaš halifa je vrlo dobro objasnio da ovaj terorizam nema ništa sa islamom. Islam je poruka mudrosti i znanja i mira. I ja ću reći ljudima šta je vaš halifa spomenuo i šta god je on spomenuo, ja ću to prenijeti drugim ljudima. To je sloboda govora i također je potreba za ljude da se okupe zajedno. Jedan danski gost koji je učitelj, rekla je dama, jedna gospođa, ja sam danas naučila nekoliko stvari u islamu i ja ću reći svojim studentima o onome šta sam naučila od vašeg halife danas. Ona je rekla, mnogi ljudi se boje islama, međutim ja sam naučila danas od halife da mi ne treba da se bojimo islama, treba da se bojimo terorista i ekstremista. I ovo dvoje potpuno odvojeno jedno od drugog. Ona je rekla, ja sam mislila da sam znala nešto o islamu, međutim činjenica je da zapravo nisam ništa znala. Naprimjer, nisam znala da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ljubazno postupao i jevriji i postupao prema jevrejima kršćanima. O tome jako dirnulo. Govor halife je bio vrlo uravnotežen i ovi nemuslimani koji su loših postupaka, i on je spomenuo protiv njih koji imaju loše postupke, samo protiv postupaka njihovih, ne protiv njih. Jedan gost je rekao, ovaj govor je predstavljen na takav način mi smo slušali i govor drugih govora i o Trećem svjetskom ratu, što god ste vi spomenuli, to je vrlo bilo impresivno, dojmljivo i ja sam postao jako zabrinut. I vašim predavanjem ja sam djelimično utješen i imam neko zadovoljstvo.
Više od 150 Šveđana je bilo tu na otvorenju džamije, čini mi se i članovi parlamenta i gradonačelnici gradova, i predstavnici crkve i profesori sa univerziteta i ljudi koji su iz raznih odjeljenja. Jedan Jevrij gost je rekao ovaj dan je veliki dan, ja sam naučio jako puno danas o islamu. On je rekao, postoji nerazumijevanje o islamu i predstavljaju ekstremističke mišljenje o islamu. Ja sam danas naučio poruku islama o ljubavi, naklonosti i prilično sam iznenađen. Rekao je, svako treba da obožava Boga i da voli ljude. On je rekao, halifa je učinio da se ja osjećam da su muslimani naša braća i zbog toga ja imam saosjećanje u svom srcu prema Palestincima. Iako oni ne prihvataju svoje vlastite greške, ali su prihvatili da treba da pokažu milost prema ovim Palestincima. Jedna gospođa ona je kršćanski svećenik i radi u bolnici. Ona je rekla, moje mišljenje da je ovo prilično ispravno da u Europi ljudi se boje muslimana, a halifa je u pogledu mira i pozivajući se naivno na ovo kakva je odgovornost ljudi prilično odvajanja džamije, i on je spomenuo neke vrlo važne stvari. On nam je rekao o svrhi gradnje i cilju džamije. Ja sam sigurna da će on uvjeriti ljude o tome, barem je mene uvjerio. Cilj vaše džamije je vrlo bio dobar i svaki pojedinac treba to da radi za taj cilj. On je dao, ja dajem poruku da ljudi ne smiju biti, ne treba da se boje drugog, ne treba da razumiju jedan drugog i treba svaki da iznađe mišljenje drugoga, da upozna. Činjenica je da govor vašeg halife je mene uzdrmao i ja sam bila vrlo dirnuta. I danas ja sam čula muslimane da govori danas samo o miru i oni su mi rekli da je islam religija za služenja ljudima i najbolji dio govora je da je vaš halif rekao da čovječanstvo, ljudi moraju prepoznati i priznati svoga stvaraoca i prihvatiti Boga. To je također i moje mišljenje. Gradonačelnik mog grada rekao je, radi osnivanja mira dato je osiguranje, uvjerenje i govor vašeg halife i džamija koja je tamo napravljena. Objašnjeno je, vrlo jasno je rečeno šta je cilj gradnje džamije, tako da u gradu zasnivanje džamije u gradu je sada, mi smo vrlo naklonjeni tome i gledamo s naklonošću na to. Jedan novinar je rekao, vrlo iznenađujući, da svi članovi vaše zajednice su podnijeli sve ove troškove. Za mene to je iznenađujuće jer to nije uobičajena stvar. 30 miliona kruna je veliki iznos i rekao je, vi ste sami uradili sav posao, to je ogroman posao, ja sam vrlo impresioniran time. Ona je rekla, ova osoba, kad vidim događaje terorizma, vidim da ste vi drugačiji od tih ljudi, da se vi razlikuje od tog. Ovaj muškarac je rekao, prije nekog vremena, evo neki događaj, rekao, išao sam na pijacu i neko me je pitao, jesam li musliman? Ja sam rekao da nisam musliman, da sam kršćanin. On je meni rekao, ako si kršćanin, onda ćeš ići u pakao, u džehennem. Ovo je mišljenje nekih muslimana, međutim vaše mišljenje je posve drugačije. Mi ne nalazimo ovakvu vrstu razmišljanja kod članova Ahmedija džemata, vi sasvim drugačije razmišljate, imate mišljenje. Jedan gost koji je učitelj na univerzitetu rekao je, predavanje halife je bilo vrlo impresivno, mir, naklonost i ljubav i razumnost, to je sve bilo o tome, čitav govori o tome
i jedan drugi još profesor mormon, profesor islamskih studija. On je također bio tamo, on je rekao predavanje, govor halife je bilo vrlo impresivan i poslije predavanja ja sam vidio da su oni jedan drugim govorili, ljudi govorili o ovom predavanju i izgleda da su svi bili pod dojmom impresionirani. I neki ljudi su rekli da im treba biti dat taj govor, da imaju ga naštampano. On je rekao da su svi ljudi koji su tamo okupili zapravo, sve osobe, ljudi koji su osnovali prvu tamo džamiju, također su bili tamo i Jevreji, pripadnici drugih religija također predstavnici crkve neke druge također su bili tamo. On je rekao, oni su rekli, meni se jako dopala jedna rečenica koju je rekao i to je za mene veliko iznenađenje, da treba da žrtvujemo svoje male ciljeve i mišljenja za velike ciljeve. Jedan čovjek čiji su roditelji bili Poljaci, rekao je da je govor na svaki način bio veličanstven, tu je bio poruka utemeljenja mira sa svim ljudima i spomenuo je o Africi i o drugim mogućnostima koji su tamo omogućene i pružene. Rekao je, vaš halifa je rekao ja vjerujem u Allaha, a većina ljudi nemaju takvo vjerovanje i ja sam jako zabrinut, rekao je, da ova osoba dolazi u Švedsku koji vjeruje u Boga i nakon što sam slušao njegov govor ja se više ne bojim islama, ja se samo bojim ekstremizma. A ova stvar je za mene sada jasna, da su ovi ljudi potpuno odvojeni, drugačiji jedno od drugog, ekstremisti i ovi ljudi. Onda jedan gost, Husein Abdullah Sahib iz Jugoslavije, rekao je, riječi halife su dinule moje srce i ja vjerujem u sve što je on rekao. On je tako odbranio i sam na takav način kako drugi muslimani ne mogu učiniti. Dobar odnos jedan s drugim i poruka mira i ophođenje jedno s drugim ljudima. On je rekao, ja se sada ponosim zbog Ahmedijata. Odnos među ljudima nije lahka stvar, međutim halifa Ahmedijata je bio vrlo to istaknuto rekao. Jedan švedski gost je rekao, ovo veče me jako impresioniralo i ja sam naučio šta je islam. Halifa je nekoliko minuta opisao nekog predmeta i mišljenja o islamu koji nisam imao prije i rekao je, on prihvata da ima neki muslimana koji su loši, međutim on je navode iz časnog Kur'ana i ovi ljudi znači se drže učenje Kur'ana i to objašnjavaju. Jedan političar je rekao, pozivajući se na govor, rekao je, od istinskih muslimana uvijek imate osjećaj mira da zrači time. I kad sam bio tamo, ja sam imao osjećaj da je svugdje mir. Osjećao sam se mirno. Kao da je mirno okruženje cijelo. Jedan kršćanski svećenik rekao je, ja se slažem sa svakom riječju vašeg halife. Meni se jako dopalo što on rekao da treba da vjerujemo u Boga i da je ovo temelj religije. I rekao je kod časnom kad na početku i to je vrlo impresionirajuće i to me uzdrmalo. I bio sam jako dirnut time i jako impresioniran time. Jedan gost je rekao, danas ja sam smatrao kao da sam u drugačijem svijetu. A centralna tačka je bila da treba da vodimo brigu o drugim ljudima, jedno o drugom, pogotovo onim ljudima koji su slabi. I halifa je kroz časni Kur'an u temelji zasnovao da je religija stvar srca i on je dao uvjerenje i siguran sam da ljudi koji su bili prisutni da su okoristili od govora vašeg halife. Jedan gost je rekao,
U ovom govoru danas razne teme su diskutovane. Ljudi govore da je islam religija ekstremizma, međutim, poruka vašeg halife je posve drugačija od toga. Jedan gost Šveđanin je rekao, u pogledu islama ja sam prilično dosta stvari naučio i dobro je da su mediji bili pisani jer nam on uvijek govori da je islam teror i teroristi i uči o terorizmu. Međutim, mi smo danas čuli nekoliko drugačijih potpuno mišljenja i kalifa nam je dao uvjerenje da nema nikakve sumnje u to da je islam poruka mira i da je časni poslanik bio vjerovjesnik, poslanik mira. Onda drugi gost je rekao, prije dolaska ovdje ja sam se bojao islama, međutim što god sam vidio i čuo ovdje potpuno je drugačije. Poruka halife je bila poruka mira i njegova poruka je da treba da volimo sve ljude. I ova stvar je također dirnula moje srce da islam daje učenje o dužnostima i poštovanju prema komšijama. Slično tome jako je mnogo drugih komentara budista, kršćana koji su izrazili svoja mišljenja i spomenuli su da islamsko učenje i plemeniti primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je to zaista zasigurno potpuno protiv ekstremizma. Jedan član parlamenta je rekao, halifa treba da na svakoj platformi predstavlja islam, ljudi trebaju to da slušaju. I ako ljudi imaju neki strah o islamu u prošlosti, danas je to bilo uklonjeno u potpunosti. Onda je rekao, jedan gost je rekao, ovaj govor treba bi dati ljudima Austrije jer su postali ludi protiv islama. Ljudi treba da razumiju, ovi ljudi treba da razumiju da je islam poruka mira. Halifa je istakao o ciljevima džamije na vrlo lijep način, da je svrha džamije mir i osnivanje mira i da je cilj islama također mir. Također mi se dopada je vaš halifa rekao nama da džemat Ahmedija nema ništa s politikom i oni samo rade za utemeljenje mira, za osnivanje mira. I ova stvar mi se jako dojma da je halifa rekao da radi služenja ljudima, ljudi u Ahmedija džematu želi da uklone teškoće ljudi i sve probleme. I da je časni poslanik u toku svog života, da je bila džamija koja je bila srušena, to dokazuje da uvijek džamija mora biti centar mira. I u Štokholmu, u glavnom gradu, je bio prijem i tamo isto tako 6 članova parlamenta su došli i drugi vladini službenici i ljudi iz raznih drugih odjeljenja. Tamo isto tako ljudi su spomenuli vrlo dobro mišljenje o programu našem. Jedan gost je rekao, danas sam ja naučio prilično dosta stvari, bio sam jako impresioniran. I ja sam zahvalan halifi da je došao ovdje i njegova poruka učinila da shvatimo da ne treba da zatvaramo svoje oči kad vidimo sukobe. Ovo je bila vrlo čvrsta poruka, snažna poruka i ja sam zahvalan za to. Zatim jedan gost je rekao, da ima takvi sila koje rade na tome da ljude udalje jedne od drugih. Ljudi treba kad god se sretnemo da naše oči budu otvorene i da naučimo uvijek nešto dobro o tome.
Jedan kršćan iseljenik iz Iraka je rekao, ja nikada nisam čuo u Iraku ovakove stvari. Slika islama nije predstavljena ovako kako je halifa to predstavio. Ja bi želio da ljudi poslušaju ovu poruku islama, tako da mi ne bi onda morali da se iselimo. Ovdje Šveđani misli kao da sam ja ovdje da zahtijevam neka prava. Ovo osjećaj je vrlo loš. Halif nam otvoreno govori šta se događa u svijetu. I ova zajednica se uveliko razlikuje od ostalih muslimana. Zatim jedan gost je rekao, poruka koju je halifa dao je stvarna poruka i ovo je osnovno učenje koje je dato u svim religijama, a to je da poziva ljude Bogu. I kad sam ga slušala, ja sam uvjerena da religija nije uzrok problema u svijetu. Ako postoji razlike među muslimanima, to nije zbog religije, to je zbog kulturne razlike. Kulturoloških razlika u kulturi. U Danskoj su elektronski i štampani mediji dali izvještaj i nacionalne novine, kršćanske novine. Dali su vijesti o programu koji je održan u hotelu. Radio, oni imaju gledalca oko 50.000, zatim drugi radio. Jedna gospođa je došla da intervju u misionarsku kuću i 3/4 sata, 45 minuta traju intervju i onda je objavila riječ po riječ i to je bilo štampano i pročitano ljudima, ljudi su čitali. 25 do 40 slušaoca oni imaju. I jedan također televizijska stanica. Oni imaju isto široko gledalište i sve skupa oko 3 milijuna ljudi su primili poruku islama. Prenešena im je poruka islama do 3 milijuna ljudi. Također u Švedskoj u raznim intervju, uzeti su razni intervju iz raznih novina i TV i radija i također je to dato u vijesti. Sve skupa možemo reći da je otprilike oko 8 milijuna ljudi primilo poruku islama. Čuli su poruku islama. Tako da ove stvari koje nose poruku Ahmedijata i da poruka Ahmedijata dolazi do svih ljudi i stvari koje sam ja spomenuo o džematu, općenito govoreći, slušanjem o učenju islama, ovi ljudi su saznali stvarnost o islamu. Da stvarno učenje islama je da ispunimo dužnosti prema Bogu i skupa s tim to je poruka mira i sklada i ispunjavanja prava drugih ljudi. Da ispunjavamo dužnosti prema drugim ljudima, odnosno prava drugih ljudi. To je poruka islama. Ljudi su saznali da također da džemat Ahmedija, zato što su vezani sa halifatom, zbog toga oni ispunjavaju ove dužnosti i ova prava drugih ljudi. Dakle, ovo su temeljne stvari. Da svaki Ahmedi treba da shvati ovu stvar, da vezanošću sa hilafetom možete ispuniti ove dužnosti na prikladan način, kako treba.
istinski hilafet ne mijenja samo osjećanje svojih članova u mir, nego također osjećaj i mišljenje drugih ljudi mijenja u mir. Slično tome ja sam vama danas predstavio ovo danas, da je njihovo stanje ti ljudi, da oni su uglavnom imali strah. Sve ove stvari su se, onda smo mi preokrenuli osjećaj tih ljudi u mir. Ovo je Allahovo obećanje. Zbog toga Allahova potpora i pomoć su uvijek sa zajednicom. I prelijepo učenje Islama je jako impresivan i dojmi se ljudi. Neki ljudi su pokazali svoj interes da uči časni Kuran. Ja sam vam pokazao nekoliko primjera. Ostavljajući poruku obećanog Mesaje u strani da osnivanje halifata, oni nikada neće biti u stanju da utemelje mir i nikada neće naći mir. Tu na svijetu postoji danas istinski halifat. U toku, posle časnog poslanika, u toku halifata, četiri halife, halifatu Rašidin, u Siriji i Iraku, bio je utemeljen takav mir u ovim zemljama u to vrijeme, da kršćani u ovim zemljama, kad su jednom Rimljani pokušali da ponovo zarobe od muslimana, oni su rekli da se muslimani vrate i kad su se vratili, oni su pokazali veliko zadovoljstvo. Što se sada događa u Siriji i Iraku? U ime Islama započeli su neke organizacije. Prva stvar je da oni nemaju nikakve moći, to je stvarnost, i kako god su moć na početku imali, to je dokrajčeno i nema u tome nikakve snage ni moći. Onda poslovi koji su oni počeli ime halifata, za 2 ili 3 godine ili čak za manje od tog perioda, sve je to razbijeno, jedino ime organizacije ostalo, koje ne daje mir čak svojim ljudima, a kamoli drugim ljudima izvana. Ljudi koji tamo idu, mnogo je ljudi takvih koji u ime Islama i hilafeta, oni su otišli sa tom strašću i ljubavlju i nastavljaju ići. Međutim, gledajući na njihove neislamske navike i ponašanje, ljudi žele da se vrate, međutim sada ne mogu da se vrate. Ovo je također spomenuto u medijima. I oni su u stanju straha. I za njih su svi putevi da se vrate zatvoreni. I ekstremizam je takav, bila je vijest neki dan. I jedna majka je dojila dijete. Trebala je da doji dijete. Dijete je plakalo, željelo, bilo je gladno i ona je otišla negdje na usamljeno mjesto i počela je da doji dijete. U to vrijeme došao jedan takozvani nekakav takozvani predstavnik Islama i ovi vojnici takozvanog halifata nisu samo oteli dijete od majke, iako je ono bilo na jednoj strani, nego su oni ubili tu ženu. Takva vrsta zvjerstava se tamo čini. I oni su ubili i rekli su: ti radiš nešto što nije islamsko, tako su joj rekli. Oni su čak oteli mir od vlastitih ljudi. Kakav će oni mir onda dati drugim ljudima? Kao što sam vam dao primjer u vrijeme Hazreti Omera, kršćani čak su bili vrlo sretni i zadovoljni da muslimani dolazi na vlast, jer oni su donosili mir. Što se tamo donosi je zapravo događa sada je to potpuno suprotno tome. Međutim, ovo je hilafet Ahmedija koji daje mir svojim članovima i mijenja strah ljudi u mir i osjećanje i mišljenja drugih ljudi. Vrlo su jasni da je pomoć Allahova uvijek sa hilafetom Ahmedija i nikada neće nestati. I kao što sam rekao, historija 108 godina Ahmedijata je svjedok činjenici da kao što običan Mesaja rekao svjedok tome da je ova stvar bila posao čovjeka, to bi davno bilo nestalo i uništeno.
Dakle, ovo je džemat koji je utemeljen po Zobišanog Mesija alaih selama i ovo je hilafet, ovo je Božje obećanje. Ista stvar koja je bila u vrijeme obećanog Mesija alaih selama. Ljudi su nastojali da to dokrajče i unište, međutim oni nisu uspjeli u tome. Oni će to i sada pokušati, međutim oni neće uspjeti. Oni će propasti u tom naporu. I ovaj hilafet i ova uprava će nastaviti se zauvijek, jer to je namijenjeno tako i tako je suđeno, tako je Allahova volja. Ako pogledamo na svoja sredstva, mi ne možemo čak ni zamisliti da toliko mnogo ljudi, tako ogroman broj ljudi smo mi u stanju da im prenesemo poruku. Međutim, kad je ovo odlučeno Allahovom odredbom i odlukom, ova poruka će sigurno biti prenesena do svih uglova svijeta. Ko je taj da to onda zaustavi kad je to Allahova volja? Nema nikakve svjetske moći da to zaustavi. Mi treba da molimo Allaha, da Allah dželešanuhu osposobi svakog Ahmedi muslimana da sa predanošću budu vezani sa halifatom i da budemo u stanju da vidimo ispunjenje obećanja Allahovih što je prije moguće. Poslije džumi namaza ja ću klanjati dženazu namaz za 3 osobe, jedna je prisutno tijelo ovdje, a 2 su u odsustvu tijela. Prva dženaza je za Fazal Ahmed Vakf. On je bio sin Gulam Ahmed iz Gane. I 3. maja on je umro sa 80 godina. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio njegov otac, ili on je bio ashab obećanog Mesija alaih selam, on je bio njegov amidža ili dajđa. On je bio rodbina Zafar. Bio je prebačen u Njemačku i tamo je onda ovdje došao i pazio je na džemat Fazl, na džamiju Fazl, našu džamiju u Londonu. Imao razne druge još dužnosti. On je poučio 100 djece častom Kur'anu. Jedno vrijeme je bio u zatvoru radi vjere, bio vrlo pobožna osoba i vrlo je lijepo znao učiti Kur'an, bio je musi. Iza sebe je ostavio 5 kćeri i 2 sina. Da Allah dželešanu uzdigne njegov položaj. Druga dženaza je Daud Ahmed sahib, šahid, sin Gulam Muhyiddin sahiba. On je živio u Karačiju i sa 60 godina protivnici Ahmedijata su u 9 sati izvan njegove kuće pucali u njega i ubili ga. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Prema detaljima koji su nam preneseni, Daud sahib je neki prijatelji su bili daleko, neki trebao da ih sretni i onda su došli neki nepoznati ljudi i osoba koja je sjedila iza ovog prvog su upucali u njega i Ahmedi su došli da pomognu i onda su oni pucali i od te ljude koji su došli u pomoći. Kao rezultat Daud sahib je zadobio 3 metka kroz tijelo i ljudi koji se tamo okupili da pomognu, oni su odveli Daud sahiba u obližnju bolnicu i poslije prve pomoći prebačeni u drugu bolnicu i napravili su operaciju. Međutim, meci u stomaku i u plućima su ga pogodili, bilo jako puno krvarenja i nije mogao preživjeti i u toku operacije on je umro. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun i postao je šahid. Jedan neahmedi prijatelj je bio povrijeđen, on je sada bolji. Djed ovog ubijenog je bio prvi Ahmedi i on je primio Ahmedijat na ruci obećanog Mesija alaih selam, dao zavet bajata i postao je Ahmedi, tako da je ova porodica se prebacila u Rabu, preselila u Rabu i 56.
šehid bio rođen, njegov otac je radio negdje u Karačiju. Onda je on se obrazovao, imao obrazovanje. Izgubio je u jednom nesretnom slučaju izgubio je ruku. Međutim, on nikad nije iznosio izgovore da radi određene stvari. Imao je vrlo dobre vrline, bio je dobrog srca i popularna osoba u svojoj oblasti sa dobrim karakterom i plemenita osoba. Vlasti kad su dobili informacije, tražili informacije, svi su govorili da on nikada nije se ni s kim svađao, zapravo je pomagao svakome i uvijek je pomagao drugim ljudima. I u služenju džematu uvijek je bio u prvim redovima i njegova kuća je 18 godina služila kao centar za namaz, za obavljanje namaza, za klanjanje. U Ansarullah i u dužnostima džemata uvijek je bio aktivan. Jedan od njegovih sinova je na 4. godini u studija u džemat Ahmedije. Ima 4 sina koji rade izvan zemlji. Da Allah Đelešanuhu uzigne položaj ovog šehida i osposobi njegovoj djeci da čini dobra djela i dalje čini dobra djela. 3. dženaza je za Mukarem sahiba koji je umro 25. maja u Rabbi sa 74 godine. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio sin nekadašnjeg emir sahiba, rođen je u Kadijanu. Ahmedijat je došao kroz njegovog djeda i on je dao bajat 1909. godine. Moli Ahmed Ismail sahib je bio njegov sestrić. Njegov otac bio je mualim, vjerski učitelj za Vakf Džedid. On je osnovno obrazovanje dobio drugo, onda je bio u džamiji Ahmedija i 61. je posvetio svoj život za služenje islamu i 1969. je položio ispit šahid u Molvi Fazl. Onda je radio na raznim mjestima, obavljao dužnosti. Talimul Kur'an i u drugim odjeljenjima i na raznim mjestima. 1992. radio Nezareti Šad, zatim na drugim mjestima. 2006. do 2008. bio je Vakatili Šad za štampanje, znači bio urednik magazina i nekoliko perioda je nešto drugo, neku službu radio, bio vrlo uspješan propovjedač i misionar i služio također u Ansarullah u organizaciji za muškarce preko 40 godina, bio od ibadeta. On ima ženu, 3 ćerke i 1 sina i njegov sin je ovdje. Nije mogao ići na dženazu svoga oca. Da Allah Đelešanuhu dadne utjehu ženi i djeci i osposobi ih da nastave činiti dobra djela svog oca. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر